Maupay nga aga mga ikasiko taga probinsya. Tara, opdiak ngan aton aramon an aadi sa amon bungto. Tikangan adlaw sa pagkuha tubig sa atabay. Kadaan nga sarukan san tubig san amon panimalay. Pag uma, simbolo sa amon probinsya ngan kinabuhi nga nagbubuhi sa amon pamilya. Libuton ta anadi sa am lugar, gikan sa uma, pakadto sa tulay sa simbahan ta sa mga katarmananon nga maghusay. Sa bukas nga pag-uma, may da nagkokonekta sa amon mahal nga lugar pakadto sa usaliwat nga lugar. Tulay san pag-asa paglaom nga oportunidad naging simbolo san pagkonektar san durodilain nga pangabuhian san katarmananon ngan sa mga kablasanon san ibabaw nun. Balidya san mga produkto sa mga kalye sa barangay, hangyo nga mas mapalaksi ang pagkaubos san mga utanon na binulan kun atamanon. Iba-iba nga pangabuhian, iba-iba nga pagkatawo ngan ginikangan, 97,879 nga total sa numero sa residente nga kadamaan puro Kristiyano nga makikitaan nga nasimba sa parokya San Katarman, parokya San Berhen San Anunsasyon, simbolo san amon pagkakakilanlan, tagahatag kusog, nagpapatibay san amon pagtapod, ngan balay san amon mga pangadji, ngan pagtuo sa Ginoo. Ungod an eristorya nga magbaskog sira ang pagiging marigon, ang kabay sa isan ira pagiging mainuswagon, nganan pagiging kamalipayon san mga ibabaw nun, ngan katarmananon, unob ngan daan nahan ira mga kasing-kasing ngan dughan, labinagod ang kabataan nga mao an aton magiging kinabubuwason. Ako si Alena Cristal May Garcia, 21, kandidata sa Queen Sinerangan 2025. Ngan tara, dayon kamo sa amon bungto. Bungto San Katarman, probinsyahan Hilagang Sama. Liboy tubig! Sang noo ipakita mo ang gandang katarmananon. Itaas ang noo, ipakita mo ang gandang